मध्यरे विजय द्रोणाचार्य ऋषि बराह खोजुछंती शशिकला खोजु अछि झिया मोर खोजु अछि शशिकला खोजु अछि झिया मोर सही झिया शशिकला एते समय है नाई चली नाचिला गला झिया सही शशिकला एते समय है नाई चली नाचिला मनारे करे भावना तुम्हारे प्रचार हो खोजु अछि शशिकला खोजु अछि शशिकला खोजु अछि बापा घेना मोर भूमिष्ठ प्रणाम बापा यशस्वी हुए माँ कीर्ति स्तंभ करते स्थापना दश अर्चन हरि जय जय हुआ जगते बापा माँ तोते केते मो खोजी खोजी व्याकुल हेउछि खिली बापा मु तो सांग मानक सहित खेलिबा पाई जाइथिली बापा सतरे माँ हाँ बापा माँ मु तमको गोटे कथा कहबा पाई चाहूछि सतरे माँ खिली मु कहली तमे राजी बनी त अरे माँ कह हाँ सतरी निश्चय राजी मेरे माँ ताली सुनंतु बापा अरे माँ ते बाकुल्या पिता है महाराज प्रणाम जन महाराज प्रणाम जन महाराज ते बाकुल्या पिता है महाराज ते बाकुल्या पिता है महाराज प्रणाम जन महाराज प्रणाम जन महाराज
মা শশীকলা ফুলতলি ଯିବାକୁ ପାଇଯିବୁ ତୁ ହଁ ବାପା ହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମା ମୋର ବି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଇ ଫୁଲତଲି ବାହାରି ଆସିବ ଆଶ୍ରମକୁ ମୋର ଠିକ ଅଛି ବାପା କାହିଁକି ନା ମା ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ବାପା ଫୁଲତଲି ଅବିଳମ୍ବେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆଶ୍ରମର ସବୁ ଘର ବନ୍ଧା ବୁଝାବୁଝି କରିବୁ ମା ଠିକ ଅଛି ବାପା ତାହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀଣ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ବାପା ପଛରେ ମା ଆୟୁଷ୍ମାନ ମା ତେଲ ପତ ହେ ପୁଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟି ଚିତ୍ତ ତୁକର ତୁ କାପନରେ ମା ଶଶୀକଲା ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ସଖୀ ଗହଣରେ ଚାଲିଗଲୁ ମା ହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୀର୍ଥୟାତ୍ରାରେ ଯିବୁଛି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ଅବିଳମ୍ବେ ଫେରି ଆସିବି ତୁ ଆଶ୍ରମର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିବୁ ମୁଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରି ଅବିଳମ୍ବେ ଫେରି ଆସିବି ମା ଜୟ ଦେବେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ